رسول الإله إني بالزاوية القادرية نزيل ونزيل الكرام ليس يضام الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب صلوا على رسول الله من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية وأعلى مقامه فوق كل مقام شرف أمة محمد على سائر الأمم السابقة القبلية فنالت ونلتم بفضله درجة القرب والسعادة والاحترام مولاي صل وسلم على حبيبنا خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم وكذلك أن أهل هؤلاء الصحابة أهلهم لقيم إنسانية عالية، حيث قال أنا مدينة الصدق فأبو بكر بابها، وقال أنا مدينة الحياة فعثمان بابها، أنا مدينة الحق فعمر بابها، وأنا مدينة العلم فعلي بابها. هذه هي النماذج
التي عدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي فوق الأرض. ولما كان التصوف أكثر المكونات الدين ارتباطا بهذا الجانب الإنمائي والبنائي والتأهيل للرأسمال اللامادي المتمثل في الإنسان وإعداده وجعله فاعلا تنمويا وإيجابيا، فقد اطلع شيوخ التربية الصوفية بدور كبير في بناء رجال أسوياء صالحين ومصلحين، لما حمله منهجهم التربوي من مقومات تزكوية يتخلص بموجبها الإنسان من رعوناته وأوصافه الدنيئة النفسية، وتنمي فيه جوانب الخير وتحليه بالقيم الإيجابية. وفي هذا الصدد، باعتبار أن الصوفية بلوروا منهاجا وبلوروا خطابا مبني على القيم، مبني على الأخلاق، مبني على الإحسان، مبني على الرحمة، فهذا ابن عربي يقول في وصاياه: افعل الخير ولا تبالي في من تفعل تكن أنت أهل له. افعل الخير ولا تبالي في من تفعله تكن أنت أهل له، يعني أن يعمل الخير. وهذا سيرا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وحديث في منتهى الروعة لا بد أن نتذكره جميعا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله، وفي رواية أقربه إلى الله أنفعهم لعياله، والعيال هم الخلق، كيفما كان دينهم وكيفما كانت عقيدتهم وكيفما كان انتماؤهم. إذن خدمة الخلق هو الأخلاق السني. وكذلك يقول الشيخ عبد العزيز الدباغ: الرحمة هي نور ساكن في الذات يقتضي الرأفة والحنان على سائر الخلق بدون استثناء. ويقول الشيخ الحسن البصري: الإحسان أن تعم ولا تخص. الإحسان أن تعم ولا تخص كالشمس والريح والغيث. أن تعم ولا تخص كالشمس والريح والغيث. ويقول شيخنا سيدي حمزة قدس الله روحه: من يرد الله به خير فليغيب عنه عورات الناس فلا يرى في الناس إلا الجمال، لأن الناس الخلق هم الباب والحجاب. لا يرى في الخلق إلا الجمال، لأن الناس أو الخلق هم الباب والحجاب. وهذا اقتداء بالحديث القدسي: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها السيدات والسادة، إن طرح موضوع هذه الدورة يأتي في ظرفية خاصة تكمن في إطلاق مشروع تنموي جديد أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يطلق المبادرة تلو الأخرى لأجل النهوض بالقطاعات التنموية على اختلاف مجالاتها. ولقد شاءت الأقدار في هذا اليوم المبارك أن يصادف انطلاق فعالية هذا الملتقى حول التنمية تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. وكأن لسان حال هذه المصادفة ينبهنا إلى انطلاق مسيرة خضراء تنموية جديدة أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعدما أطلقها والده المغفور له المسيرة الخضراء الحسن الثاني طيب الله تراه من أجل تحرير الصحراء. فنسأل الله تعالى له التوفيق والسداد والحفظ والسؤدد، آمين. وختاما، فإنني أجدد الترحاب أيها السادة والسيدات والضيوف الكرام بكم، متمنيا لكم مقاما سعيدا في بلدكم الثاني المغرب، شاكرين ومقدرين تلبية الدعوة، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة. والسلام عليكم. Je voudrais faire une synthèse brève. شكرا. Chers invités, chères sœurs, chers frères, au nom du comité d'organisateurs de la Tariqa, le Boutichi al-Mashiach de la Fondation Multaqa et notre maître Sidi Jamal, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à la 4e édition de la rencontre mondiale du soufisme. Ce rendez-vous annuel des rencontres n'est pas seulement une occasion de partage intellectuel et académique. C'est avant tout un rassemblement universel à la recherche de solutions concrètes aux problématiques importantes de notre époque et qui vise à examiner l'apport du soufisme et des valeurs spirituelles à notre société. Il est clair que la course au progrès technique et scientifique
a trop souvent négligé les aspects essentiels de la condition humaine, à commencer par les valeurs morales et la dimension spirituelle. Ce déséquilibre a ainsi engendré de nombreuses crises dans nos sociétés, poussant aux divisions, à la violence et au conflit. C'est pourquoi la Fondation Al-Multaqa a choisi cette année comme thématique soufisme et développement, la dimension spirituelle et ethnique à l'édification de l'homme, l'homme avec un grand H, parce qu'il y a les hommes et les femmes. C'est pourquoi la Fondation, il ne faut jamais exclure les femmes. On se complète, les hommes complètent les femmes. La dimension spirituelle et morale doivent être placées au cœur du projet de développement actuel. Cet effort s'incarne de manière évidente au cœur de l'islam dans l'exemple du modèle de développement par excellence, l'enseignement prophétique de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a privilégié l'éducation spirituelle, qui est notre modèle, qui était le Coran qui marchait sur terre. De ses compagnons avant de mettre en place les fondements sociétaux et civilisationnels de l'islam, comme il est mentionné dans la parole prophétique, mes compagnons sont comme des étoiles, si vous les prenez comme guide, ils vous éclaireront le chemin. À l'exemple du prophète, le modèle de développement transmis à travers la transition soufie a toujours privilégié l'édification des femmes et des hommes pour garantir le bien-être et l'équilibre de la société. En effet, les valeurs humaines sont essentielles pour construire une société basée sur le vivre ensemble, sur la paix et l'entraide, ainsi en mettant l'accent sur la sincérité, l'altruisme, l'éthique solidaire, la noblesse du comportement, parce que le prophète a été envoyé pour ne pas faire de la noblesse de comportement. Il a été envoyé comme une miséricorde pour l'univers, pour tout le monde. Nous espérons contribuer ainsi à la prise en compte de l'aspect spirituel dans la problématique du développement. Dans nos sociétés en crise, nous sommes convaincus que les efforts en ce sens doivent être guidés par une vision globale qui replace l'homme et en particulier son cœur responsable de ses actes au centre des projets de développement, parce que le cœur, en faisant allusion au hadith prophétique, il y a un morceau de chair en l'être humain. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. S'il est saint, tout le corps devient saint. C'est pour cela qu'il faut, parce que le cœur est le roi des facultés et l'extérieur reflète l'état de l'intérieur. Et le fruit de tout acte adoratif, c'est le bon comportement et c'est le bel agir et les bonnes actions. C'est ça l'islam. Sinon, ça va rester donc un islam figé. Comme il a dit Ibn Ata'illah, Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudi sir al-ikhlas fiha. Les actes sont des formes mortes, figées, dans leur secret, l'intention qui se trouve en elles. C'est pour cela, le soufisme, cette dimension, l'ihsan, de l'excellence, elle met l'accent sur la purification et l'éducation de l'âme, comme priorité pour réformer l'être humain de l'intérieur et afin que l'extérieur reflète par le bon comportement et le bel agir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous espérons contribuer ainsi à la prise de compte de cette dimension dans la problématique de développement de nos sociétés. Nous sommes convaincus que les efforts en ce sens doivent être guidés par une vision globale qui remplace l'homme, en particulier son cœur, responsable de ses actes, au centre des projets de développement. Or, ce cœur est justement la priorité de l'éducation soufie qui le place au centre de la réalité. Enfin, je salue nos invités qui traiteront ce sujet ambitieux pendant les 4 prochains jours et vous souhaite un excellent colloque. Dear honored guests, dear sisters, dear brothers, on behalf of the organizing committee, the Tariq al-Qadir Bouchishia, our master and Multaqa Foundation, I am honored to welcome you to the 14th edition of World Symposium of Sufism under the theme of the Sufism and development, the spiritual and ethical dimension of human edification. It's clear that the race of the technical and scientific progress has too often overlooked the essential aspect of the human condition, starting with moral values and spiritual dimension. To improve this imbalance in our society, the spiritual and moral dimension must to place the heart of the current development project, following the example of our Prophet
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the development model transmitted through the Sufi tradition has always favored the building of the woman and the man to ensure the well-being and balance of society by putting man and his heart at the center of development project. We hope to highlight the values that are common to all humanity and replace the culture of discord with a culture of reconciliation, love, and peace. Finally, thank you everyone, and I hope